والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال المؤلف: ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني المغزالي والأولياء التسعة في الجاه والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب كي حجاج أحمد نصر بن عبد الرحيم، Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Abu Zuhali, wa ala alihim wa ashabihim wa zuriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafaruhum wa rahimahumullahu ta'ala. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman langsung mawon halaman 71. Ya, atas ya. Kalau nggak salah. Halaman 71. Far'un wa fima kana as-salafu yaqra'una fit tarawih. Fara' kalau dalam kitab majmu'nya ada far'unnya, kalau di sini nggak pakai. Saya ngikut dari kitab majmu'nya. Far'un fima kana as-salafu yaqra'una fit tarawih. Fima ing dalam barang kana kang ono sapa as-salafu salafus soleh, orang-orang terdahulu, kelompok sahabat, tabi'in, tabi'in, yaqra'una kang maca sapa salaf fit tarawih ing dalam salat tarawih. Orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in niku maos napa ketika salat tarawih. Rawang riwayataken sapa Malik, Imam Malik fil Muwatta ing dalam kitab Muwatta. An Daud ibni al-Husain, riwayatakan saking Daud bin Husain an Abdurrahman al-A'raj, saking Abdurrahman al-A'raj. Qala Daud, sapa Daud bin Husain, sapa Abdurrahman, ma adraktu annas, ora metu sapa ingsun, annas ing menungso, illa wahum kejaba annas iku yal'anuna ngelaknati sapa annas al-kufra ing kekafiran fi Ramadan ing wulan Ramadan. Jadi Abdurrahman bin A'rad ini ketika hidup selalu tahu bahwasanya orang-orang zaman, kalau dari Muwatta Daud ini tabi'in, maka Abdurrahman al-A'raj adalah sahabat. Zamannya Abdurrahman al-A'raj itu ketemu para sahabat atau orang-orang sholat selalu melaknati orang kafir. Ini berarti membaca kunut nazilah. Jadi kunut yang dibaca zaman dulu itu kunut nazilah yang bunyinya kurang lebih melaknati orang kafir. Allahumma nanti wonten qatalahumul kafarah. Qala
Ngucap dawuh sapa Abdurrahman Al-A'raj, wa kana lan ono sapa al-qari'u imam yang maos. Jadi kalau bahasa dulu imam itu harus hafal Al-Quran, harus mempunyai karakter, maka disebut qari. Beda kalau zaman sekarang qari itu ya pokoknya suaranya enak. Kalau dulu al-qari, wa kana lan ana sapa al-qari'u imam. Jadi mungkin ya selain sholat maktubah itu yang mengimami adalah khalifah. Kalau di Madinah khalifah, kalau di cabang, di kabupaten atau provinsi maka adalah wali kotanya. Jadi pimpinan itu kudu bisa ngimami. Kecuali di bulan Ramadan ketika sholat taraweh, karena yang dibaca itu panjang maka diperlukan orang khusus. Maka disebut wa kana lan ana sopal qari'u imam kang maca iku yakumu jumeneng nglaksanakno bi suratil Baqarah kelawan surat Al-Baqarah fi samani rakaatin ing dalem 8 rakaat. Surat Al-Baqarah itu 3 juz kurang lebih. Ya, 3 juz lebih dikit itu 8 rakaat. Pun saman pikir dewi berapa panjangnya. Wa iza qoma lan tetkalane nglaksanakaken jumeneng sapa qari biha kelawan surat Al-Baqarah fi isnatai asyara rakaatin ing dalem 12 rakaat ro'a ningali sapa annasu menungso annau ing sak temene qari iku qad khaffafa teman-teman ngeringanno. Jadi kalau surat Al-Baqarah 3 juz dibaca dalam 12 rakaat itu orang-orang waktu itu cek entengi. 3 juz dibaca dalam 12 rakaat itu cek entengi, terlalu meringankan. Warawalan ngriwayataken sapa Malik Imam Malik aidon hale padha kaya fil Muwatta an Daud bin Husain an Abdullah bin Abi Bakar saking Abdullah bin Abu Bakar as-sahabi annau satamani Abdullah bin Abu Bakar qala dawuh sapa Abdullah sami'tu ngrungokaken sapa ingsun abi ing abi ayahku yaitu Abu Bakar As-Siddiq iku yaqulu ngucap sapa Abu Bakar As-Siddiq kunna ono sapa kita iku nan sorifu bubaran sapa kita fi Ramadan ing wulan Ramadan minal qiyami saking qiyam Ramadan alias salat tarawih fanas takjil mongko cepet-cepetos mongko nyepet-nyepetaken napa nggupu-nggupuhi sapa kita al khadama ing pira-pira pembantu bisahuri kelawan sahur makhofatan krana wedi al fajr ing muncule fajar. Jadi saking suwene salat tarawih qiyam Ramadan ketika selesai salat niku Abu Bakar ngubrak-ngubrak pembantune cepet tandang nyiapaken sahur. Niki padahal sahur tiyang Arab kali sahur panjenengan sedaya niku rada benten. Kalau sahur kita rata-rata nggih masak kelo, masak sayur dan sebagainya. Itu butuh waktu lama. Sedangkan orang Arab itu cukup pakai nasi, cukup pakai roti, diolet-olet sama menyiapkan itu tidak butuh waktu lama, butuh 10 menit beres. Itu saja masih khawatir mepet subuh, mepet imsak. Berarti saking danguni sholat taraweh zamannya para sahabat. Warawalan ngriwayataken sapa Malik Imam Malik aidon padha karo yang tadi di atas an Muhammad bin Yusuf saking Muhammad bin Yusuf
an Sa'ib bin Yazid saking Sa'ib bin Yazid qala dawuh sapa Sa'ib amara merintahkan sapa Umar bin Khattab Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab ing Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari lan Tamim ad-Dari ayyaku ing yen to ngimami sapa Ubay bin Ka'ab linnasi maring menungso wa kana lan ana sapa qari'u wong kang maca iku yaqrauna maca sapa qari' bil mi'ataini kelawan 200 hatta kunna sehingga ana sapa kita iku naktami itu tetanggenan sapa kita alal asa ing atase teken min turil qiyam saking dawane ngadeg dawane jumeneng wa kunalan ana sapa kita iku lanan sorifu ora bubaran sapa kita illa fi furu'il fajri kejaba ing dalem pecahane fajar berarti fajar kazib niku kurang lebih beberapa 10 menit sebelum imsak atau imsak itu sendiri. Jadi setiap Ubay bin Ka'ab maos itu kurang lebih 200 ayat setara Al-Baqarah, yaitu 1 juz 1 rakaat. Kalau 20 rakaat 20 juz, sehingga saking suwene para sahabat niku pegangan tongkat dan bubare niku menjelang subuh. Jauh sekali dengan apa yang kita jalani sekarang. Warawalan riwayatakan sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi bisnadi kelawan sanate Imam Baihaqi an Abi Utsman saking Abi Utsman An-Nahdi qala dawuh sapa Abi Utsman An-Nahdi wa an Umar ini mungkin la'ala shawab salah cetak da'a yang benar saya cek di kitabnya da'a ngundang sapa Umar ibnu Khattab bisalah sati qurra'in kelawan 3 piro-piro qori piro-piro wong kang imam kang ngimami fastaqra'ahu mongko njaluk macaaken sapa Umar hum ing qurra bi amrin fa'amara mongko merintahkan sapa Umar asra'ahum ingkang paling cepeti qurra qiraatan apane qiraatan macane linnasi maring menungso salasina ayatan ing 30 ayat wa amara lan merintahkan sapa Umar ausatuhum ing tengah-tengahe qurra an yaqra'a ing yen to maca sapa ausatuhum khamsan wa isrina ing 25 ayat wa amara lan merintahkan sapa Umar abta'ahum ing paling lambat-lambate qurra ayaqra'a ing yen to maca sapa abta'ahum isrina ayatan ing 20 ayat dan niki malih standare surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah niku kalau nggak salah 1 halaman itu 10 ayat. Jadi kalau 20 ayat niku 1 lembar bolak balik. Maka yang dijalankan sama imam sholat tarawih di Masjidil Haram atau di beberapa masjid di Timur Tengah yang membaca khotaman Al-Quran dalam sholat taraweh, sholat isya taraweh sakwidire khatam di malam 27 niku jane enteng. Mungkin perlu difikirkan, saya nggak tahu. Kalau nggak salah Ampel niku khatam, Ampel khatam, Masjid Akbar khatam juga. Nah, Surau Sidoarjo nggak ada. Mungkin perlu ada, atau di sini mungkin nanti Ustadz Zen mengkoordinir di Sidoarjo itu harus ada masjid yang khataman.
Jadi ini hanya cerita saya ketika di Syria itu orang milih, disajikan milih mana masjid yang khataman, mana masjid yang tidak. Jadi milih, orang berebutan milih sholat taraweh. Kalau di sini kan berebutan penuhi mall, parkir mobil di mall itu penuh kalau malam 21. Kalau di Syria yang saya royoan, rata-rata bawa Al-Quran kecil per 1 juz. Di sini jarang, tapi bawa 1 juz. Jadi lempir ini untuk 2 rakaat, halaman sini sama halaman sini dibaca. Jadi sambil nyimak imam baca, nyimak itu enak. Dibaca nanti sholat ruku, ini berarti kan rakaat pertama halaman sini, nanti rakaat kedua halaman sini. Salam dibuka, terus begitu. Jadi indah, rebutan, penuh. Kalau sholat masjid-masjid yang menjalani khotaman gitu dan kebetulan suaranya enak-enak, penuh, kurang lebih 1 jam. Mungkin perlu diadakan di Masjid Tiban. Perlu, Sidoarjo itu belum ada. Setahu saya belum ada. Nggak tahu alun-alun itu kayaknya enggak ya. Alun-alun itu tidak. Nggak lanjut karena jangan-jangan makmumnya nggak ada, bubar, nggak ada yang mau. Tapi perlu diadalah. Jadi bila perlu juga disiapkan juga Al-Quran. Makmum itu kalau ngapunten, kalau 1 lembar itu kan kurang lebih 5 menit. Ketika imam baca dan makmum yang hafal juga enak, yang hafal enak sambil nyimak, yang ngerti bahasa Arab itu juga enak mengikuti alur bacaannya. Kayak Ustaz Zain gitu bisa mengikuti alur bacaannya, angen-angen imam membaca kita angen-angen gitu bisa. Tapi orang awam kadang-kadang yo gak hafal, gak ngerti artinya, bengong ngelamun. Maka solusinya ya baca itu. Dan karena metode banyak sekali masjid yang menggunakan taraweh khotaman, semangat orang menghafal Quran juga banyak sekali. Jadi kalau negara Arab banyak yang hafid, gak kaget karena cara tarawehnya seperti itu. Bahkan ada sebuah masjid itu menjalankan sholat taraweh 2 kali. Habis isya 1 qori, 1 imam sama 23, nanti kurang lebih jam 12 ada lagi sholat taraweh. Kenapa? Mengantisipasi orang yang kerja belum sempat pulang, pingin ikut sholat taraweh khotaman. Itu ada di Syria ada, saya tahu ada. Jadi mungkin perlu ada seperti itu. Wa amal witru. Iya, kemarin nggak ada yang tinggalan toh. Nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Wa amal witrulan anapun solat witir, fahuwa mongko utawi solat witir iku sunnatun hukumi sunnah. Untuk mazhab Syafi'i solat witir itu hukumnya sunnah. Mazhab Hanafi seingat saya itu hukumnya wajib. Mazhab Hanafi itu wajib. Nanti mungkin ada beberapa hadis yang menggambarkan seberapa pentingnya sholat witir. 5 kronot hadis rawa kang riwayataken sapa Abu Ayyub Al-Ansori. Ini kalau kebetulan di masjid saya di Prasung itu diadakan sholat witir tiap habis wiritan ba'diyah diadakan sholat witir. Di luar Ramadan, kalau Ramadan sampun wajar, di luar Ramadan diadakan sholat witir.
Karena gini wow, salah satunya mazhab yang lain menganggap sampai pentingi, sampai diwajibno, maka alangkah baiknya yo diadakan berjamaah, walaupun yo makmumnya kadang-kadang ya nggak banyak, tapi lumayan. Perlu juga, ini hanya sekedar informasi. Barangkali lagi-lagi mriki mencoba untuk ngoten nggih, mboten salah. Rawang riwayataken sapa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi al witru utawi witir iku hakun hak benar walaisa biwajibin lan ora wajib. Faman mongko utawi sapane wong iku ahabba seneng sapa man ayu tira ing yen to witir sapa man bi khamsin kelawan 5 fal yafal mongko becik nglakoni sapa wong. Waman dan utawi sapane wong iku ahabba seneng sapa man ayu tira ing yen to salat witir sapa man bisalasin kelawan 3 fal yafal mongko becik nglakoni sapa wong. Waman lan utawi sapane wong iku ahabba seneng sapa wong ayu tira ing yen to witir sapa wong biwahidatin kelawan siji fal yaf'al mongko becik nglakoni sapa wong. Jadi riwayat saking Rasulullah bahwasanya batas salat witir boleh 1, misalnya mboten sempat setunggal mawon nggih mboten napa-napa. Wa aksaruhu utawi akeh-akeh witir iku 11 rakaatan 11 rakaat 5 krono hadis rawat kang riwayataken sapa Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili saking salat wengi 11 rakaatan ing 11 rakaat yutiru witir fiha ing dalam 11 rakaat biwahidatin kelawan siji wa aqalluhu utawi titik-titike iku rakaatun sak rakaat 5 sebab hadis zakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma min hadisi Abu Ayyub. Niki ada min hadisi Abu Ayyub saking hadisi Abu Ayyub dari hadis yang diriwayataken Siti Aisyah niki sholat witir niku 11 rakaat dan ditutup dengan 1 2 2 2 1 atau ada yang tapi ini, kalau hadis ini 2 2 1 ada hadis yang lain 4 4 3 4 4 3 wah adnal kamali lan sak endek-endeki sempurna tapi derajatnya paling rendah. Berarti kalau 1 itu tidak sempurna, cukup tapi tidak sempurna. Wa adnal kamali lan endek-endeki sempurna iku salah surakaatin 3 rakaat yaqra'u maca fil ula ing dalam rakaat pertama ba'dal fatihati sa'usi fatihah sabbihisma rabbikal a'la ing sabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang nomor 2 iku qul ya ayyuhal kafirun ing qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalisati lan ing dalam rakaat ping 3 qul wallahu ahad wal mu'awwizatain. Ini insyaallah rakaat ketiga kita menjalani insyaallah mriki nggih. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun biasae duka ten mriki biasae ditalap di rakaat pertama. Rakaat kedua idza jaa biasae ngoten. Padahal niku adnal kamal. Sabihis kedawan. Kuwatire ngoten biasae mengantisipasi kesuwen. Padahal kalau niki sabihis pertama, kedua qul ya ayyuhal kafirun, ketiga insyaallah sudah qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain. 5
Krono hadis rawat kang riwayataken sapa Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha anan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qara'a maos sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono fil ula sabihis dan ila akhirih. Wasunnah utawi kang sunnah liman maring wong autaro kang salat witir sapa wong bima kelawan rakaat zada kang ngluwi apa ma'ala rakaatin ing atase sak rakaat ayyusallima ing yen to maca salam sapa wong min kulli rakaataini saking saben-saben rong rakaat. Jadi kalau lebih dari satu, menurut ini kitab masih muhadzabnya, belum majmu'nya. Ini saya kalau cek ini belum syarah majmu'nya, masih muhadzabnya. Ini masih matannya. Menurut kitab muhadzab bahwasanya yang bagus adalah 21. Mriki insyaallah 21. Walaupun di kampung saya sudah mulai berubah memakai 3. Semuanya ada dasar, tapi kebetulan yang kita baca kitab dicuplik dari kitab muhadzab bahwasanya yang bagus 2 rakaat 1 salam, berarti 21 niku sampun sae. 5 krono barang rawa kang riwayataken sapa Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yafsulu misah sapa Kanjeng Nabi baina syaf'i ing dalem antarane rakaat kang genep wal witri lan witir rakaat kang ganjil. Nabi selalu misah yang genep sama yang ganjil, berarti harus 2 1 kalau 3. Li'annahu lan krono sak temene salat witir Nabi iku ya jaharu maca jahar sapa Kanjeng Nabi fi salisati ing dalam rakaat kang 3. Walau kanat lan lamun ana apa asalisah iku mausulatun sambung birrakaat ini kelawan rong rakaat lamma jahra mongko ora banteraken sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem salisah kasalisati kaya rakaat kang nomor 3 minal maghribi saking salat maghrib. Argumen lain dari kitab ini bahwasanya rakaat ketiga atau yang witir itu Nabi membaca dengan jahar, dengan keras. Kalau dibaca keras berarti pasti bisa. Karena kalau nyambung 3 rakaat maka itu kurang lebih sama dengan sholat maghrib. Sholat maghrib rakaat ketiga itu dibaca pelan, mboten dikerasaken. Niki argumen yang dipakai sama pengarang kitab muhadzab. Waya juzu lan wenang apa ayajma'uha ing yen to ngumpulaken sapa wong ing 3 rakaat bitaslimatin kelawan 1 salaman. Jadi boleh langsung dengan 1 salaman 3 rakaat. Tetapi yang pertama wasunnah, sing sunnah yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Kitab niki 2 1 3 boleh. 5 krono barang rawat kang riwayataken sapa Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku la yusallimu ora maca salam sapa Kanjeng Nabi fi rakaatil witri ing dalem 2 rakaate salat witir. Jadi riwayatnya Siti Aisyah itu 3
Nabi tidak mengucapkan salam di rakaat kedua, riwayatnya Siti Aisyah. Tapi riwayatnya Abdullah bin Umar, Nabi membaca 2-1. Jadi gak usah bingung. Kok bisa? Mungkin lu kok bisa? Ya nggak bisa. Nabi ketika di rumah di dalam sholat witir, Siti Aisyah tahu. Taunya Siti Aisyah Nabi sholat witir 3 rakaat langsung. Abdullah bin Umar tahu ketika Nabi sholat di masjid. Di masjid gak mungkin dong Nabi masuk ke kamarnya Nabi. Jadi ketika Nabi di masjid, Nabi sholat witir membaca 2, menggunakan metode 2-1. Dan itu lumrah, banyak hadis. Orang kalau boten teliti atau literatur perbendaharaan hadisnya niku mepet, sering menyalahkan hadis yang lain, membenarkan hadis yang satu. Iki sing bener, iki sahih, yang lain salah. Padahal konteksnya boten ngoten. Konteksnya Siti Aisyah, pasti jenengan perhatikan, yang satu yang meriwayatkan Siti Aisyah, yang lain yang meriwayatkan duko Abdullah bin Umar, duko Abu Hurairah atau Sayyidina Ali. Beda, karena para sahabat ini ketika Nabi sholat di masjid, para sahabat duko makmum atau duko yang lain pasti tahu Nabi membaca witirnya, cara sholat witirnya 2-1 dan dibaca dengan keras. Loh, ditutup. Oke, kurang 2 menit lagi. Batasi kok nang tengah-tengah ya. Mugi-mugi manfaat. Insya Allah buat nonton pertanyaan karena sudah mepet. Hebat yang ngarang, hebat yang ketempatan. Pas ngentekno bahasan Ramadan, ngaji di Ramadan telas pun. Mugi-mugi manfaat. Saking kula akhiri akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.